अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब जितने भी हमें देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद फरमाए। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है क़िराअत अकेडमी दादू। आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितने भी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे वीडियो हैं सारे वीडियो पहले से आखिर तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह कुरैश की तिलावत करेंगे। आप सुनेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जवाब देना कि माशाल्लाह किस बच्चे ने तिलावत अच्छी की है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे माशाल्लाह तिलावत अच्छी करते हैं। आप सुनेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। बड़ी मेहरबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। इकट्ठे शुरू करें, इकट्ठे फिर ख़त्म करें, एक ही आवाज़ में पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. 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 आप सुनाएं, आप रमीज। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. माशा अल्लाह। अब्दुल्लाह, आप सुनाएं। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. माशा अल्लाह। आप सुनाएं। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. माशा अल्लाह। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. माशा अल्लाह। إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت.
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 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 ما شاء الله فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي